causes and solutions to our present day problems. Cause number two. One was weakness of Iman. We need to strengthen Iman. Two, open sinning. In one hadith, Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam said, should I not inform you of your sickness and your cure? Behold, the sickness is sins and the cure is istighfar. Shu'abul Iman. Rabi ibn Khuthaym radiallahu anhu told his companions, do you know what the sickness, the medication and the total cure is? When they replied in the negative, he said, the sickness is sins, the medication is istighfar, and the cure is repenting and then not returning to the life of sin. Hilyatul Awliya. Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam said, soon the enemies will invite one another against you, just like how people invite one another to partake of food. Somebody asked, will it be due to our lack of numbers? He replied, no. In fact, you will be many in number, but you will be like the foam of the ocean, absolutely hopeless and insignificant. And Allah will remove your awe from the hearts of your enemies, and He will cast in your hearts al-wahan. Somebody asked, Ya Rasulullah, what is wahan? He replied, love for this dunya and hatred of death. Abu Dawud Sharif. Note, love of this world is the root of all sins. Hazrat Maulana Sharaf Ali Thanvi Rahmatullahi alayhi has written, it is of vital importance for a Muslim to abstain from all sins. This is essential for developing one's Iman. Sins darken Iman and create weakness in it. On the assumption that there will be no punishment for sins, then too it is necessary for a believer to abstain from sin, because sin is disobedience, which is the cause of Allah's displeasure. No man wishes to even displease a worldly benefactor. The favors of Allah Ta'ala on man are innumerable. Allah Ta'ala is man's greatest and true benefactor. How can the believer then displease Allah Ta'ala? Besides this consideration, there is also the danger of punishment from the commission of sins. Such punishment may be both in this world as well as in the hereafter. One form of worldly punishment is that man given up to sin engrosses himself fully, body and heart, in the world to such a degree that he becomes fearful of the hereafter, and thus he detests the hereafter and he detests death. He loses firmness of heart and Iman. The believer should therefore not venture near to sin, no matter what type of sin it may be, whether the sin pertains to the rights of Allah or the rights of creation. Hayatul Muslimin. Sins destroy a person. Some of the harmful effects of sin in this world are: 1. Lack of blessing in wealth. Thawban radiallahu anhu narrates that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, a person is sometimes deprived of sustenance due to a sin he perpetrates. Ibn Majah. 2. Love is removed. Anas radiallahu anhu narrates Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, no two people love one another for Allah's pleasure or in Islam, then they separate among themselves, except due to a sin committed by one of them. When two people love one another and then they separate, then this is because one of them has committed some sin. Adabul Mufrad. Black dot is formed on the heart. Abu Hurairah radiallahu anhu narrates that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, when a believer sins, a black dot forms on his heart. If he seeks forgiveness, the black mark is removed and his heart is purified. If he increases in sin, the black mark increases. This is the corrosion of the heart spoken by Allah in the Quran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tirmidhi ibn Majah. 4. Wrath of Allah. Mu'az radiallahu anhu narrates that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said,
وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل. Guard yourself against sin, because the wrath of Allah descends in the wake of sin. Musnad Ahmad. Number 5, spiritual sickness. Anas ibn Malik radiallahu anhu narrates that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, should I not show you your sickness and its remedy? Your sickness is sinning and your remedy is to seek forgiveness. So it's a spiritual sickness. 6, corrosion of the heart. Anas ibn Malik radiallahu anhu reports Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, the hearts too become corroded by means of sin. Its polish is to seek forgiveness, istighfar. The heart then does not find sweetness in its worship when it is affected by sin. Yahya ibn Mu'adh al-Razi rahmatullahi alayhi said, سقم الجسد بالأوجاع وسقم القلوب بالذنوب فكما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه فكذلك القلب لا يجد حلاوة العبادة مع الذنوب. The body becomes ill by disease and sickness, while the heart becomes ill by sins. Thus, just as the body does not relish and take pleasure in sumptuous meals when a person is sick, so too does the heart not find sweetness in ibadah when the heart is affected by sins. Dhammul Hawa. Number 7, major calamities. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu narrates that once 10 of them were in the company of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam when he said, I seek protection of Allah from 5 things which may overtake you. When immorality becomes rampant in people, they will be overtaken by epidemics and such diseases which never existed before. When a people are involved in giving short weight and measure, reducing weight and reducing measure, they will be overtaken by famine, hardships, and oppression of the authorities. When a people stop paying zakat, rain is withheld from them. If it were not for the animals in their midst, never would have fallen rain for them. When people violate pledges and promises, Allah will overwhelm them with their enemies from other nations. Thus, the enemy will take by force their wealth. Ibn Majah Shu'abul Iman. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma said, whenever stealing from the spoils, meaning mali ghanimat, appear in a people, terror is cast into their hearts. When fornication spreads in people, there is much death among them. Whenever people lessen their measures and weight, provisions are cut off from them. When people judge without right and haqq, killing spreads among them. Murder spread. When people betray pledge, then Allah gives their enemies the power over them. Muwatta Imam Malik. Again, number 8, बाद में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह. अल्लाह पाक ये जो असबाब हैं हमारी तबाही की, उनको समझने की भी तौफीक दे और उसका इलाज करने की भी तौफीक दे. सुब्हानल्लाह बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका. जज़ाकल्लाह खैर.
لا إله إلا الله سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله 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 إلا
illallah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam tasliman kathiran kathira. الله 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 الله
وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الله حاضري الله ناظري الله معي الله حاضري الله ناظري الله معي الله حاضري الله ناظري الله معي. أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. پروردگار عالم ٹوٹا پھوٹا ذکر قبول فرمائیے. تمام ذاکرین ذاکرات کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائیے. ذکر کی پابندی عطا فرمائیے. آپ کی معرفت عطا فرمائیے. آپ کی ذات تک وصول عطا فرمائیے. آپ کا دھیان استحضار اور خوف عطا فرمائیے. تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائیے. اے اللہ پوری امت کی بخشش فرمائیے. پوری امت کو ذکر کرنے والی بنا دیجئے. پوری امت پر سے غفلت کو ہٹا دیجئے. حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائیے. نوافل کا شوق عنایت فرمائیے. ذکر اور تسبیح اور تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے. رمضان کا مبارک مہینہ قریب ہے. ابھی سے تلاوت میں بزی ہو جانے کی توفیق عطا فرمائیے. رمضان کے لیے ریڈی ہو جانے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ امت کو اے اللہ ان نیک ایام کی اور نیک اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. پروردگار عالم امت کی مشکلات آسان فرمائیے. پریشانیوں کا خاتمہ فرمائیے. اطمینان چین سکون والی زندگی نصیب فرمائیے اور پوری دنیا میں امن و امان قائم فرمائیے. مظالم کا خاتمہ فرمائیے. ظلم کا خاتمہ فرمائیے. ظالم کے حق میں ہدایت ہے تو نصیب فرمائیے. اس کے ہاتھ کو ظلم سے روک دیجیے. اگر ہدایت نہیں ہے اور فرعون یا اللہ سر سے پانی اتر چکا ہے تو یا اللہ ایسے فرعونوں کو آپ ہی نمٹائیے اور ان کے شر سے پوری امت بلکہ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ خاص طور پر ہمارے غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے. بیچارے شیخ خالد نبہان کل مرحوم ہو گئے. اللہ شہید ہو گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائیے. ان کے درجات بلند فرمائیے. ان کی حسنات قبول فرمائیے. سیئات سے درگزر فرمائیے. یا اللہ معصوم بچوں اور غریبوں اور بیچارے یا اللہ زخمیوں کی اللہ ہمدردی کرتے تھے بھاگ دوڑ کرتے تھے. اس کا ان کو پورا پورا اجر نصیب فرمائیے. یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پر خاص رحم فرمائیے. ان کی قربانی قبول فرمائیے. ان کے شہیدوں کی مغفرت کر کے درجات بلند فرمائیے. اور یا اللہ ان کے زخمیوں کے لیے علاج معالجہ کے اسباب نصیب فرمائیے. پروردگار عالم ان کی ضرورتیں پوری فرمائیے. بھوکے اور پیاسوں کو دانہ اور پانی نصیب فرمائیے. جن کے سر پر کوئی روف نہیں ہے بیچاروں کو کوئی اچھا حفاظت کی جگہ کوئی اچھا شیلٹر نصیب فرمائیے. یا اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرمائیے. مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے. حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے. تمام مساجد مدارس مراکز تبلیغیہ خانقاہوں علماء صلحاء مشائخ اہل اللہ کی حفاظت فرمائیے. ہندوستان میں ہمارے اوقاف کی حفاظت فرمائیے. اوقاف کے تحفظ کے لیے جو محنتیں ہو رہی ہیں ان کو کامیاب فرمائیے. دشمنوں کی اسکیموں کو فیل فرمائیے. دشمنوں کو اپنے میں بزی کر دیجیے. دھوتی پہننے والے بنیے جری ہو گئے ان کی جرت سے نجات عطا فرمائیے. یا اللہ اور مسلمانوں کو ہمت حوصلہ عطا فرمائیے. مقابلہ کر کے اپنے جگہوں کو کہ مساجد کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. مساجد مدارس تبلیغی مراکز خانقاہ مزارات قبرستان اللہ وقف کی زمینوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. پروردگار عالم ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائیے. مرحومین کی مغفرت فرمائیے. مقروضین کو قرضوں سے چھٹکارا عطا فرمائیے. امیگریشن کے مسائل حل فرمائیے. مقدمات میں پھنس گئے ہیں جان چھڑائیے. یا اللہ اور مسائل ہیں ان کو حل فرمائیے. یا اللہ جو حضرات دعا
میں شامل ہیں، ہر ایک کے دل میں جو بھی جائز مراد ہے اس میں کامیابی نصیب فرمائیے، ہمارے طلباء کے ایگزامز آسان فرمائیے، بیسٹ رزلٹس ان کو نصیب فرمائیے، پڑھائی میں برکت عطا فرمائیے، قرآن حدیث کے نور سے ان کے سینوں کو منور اور روشن فرمائیے، اور یا اللہ اساتذہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیے، امتحان اور پرچے مارک کرنا بھی آسان فرمائیے، اور یا اللہ ہر طرح سے ٹوٹی پھوٹی خدمت جو ہو رہی ہے اس کو قبول و مقبول فرمائیے، کوتاہی کمزوری غفلتی معاف فرمائیے، ہمارے تمام اداروں کی خصوصی حفاظت فرمائیے، ہمارے تمام اکابر پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے، والدین پر رحمتیں نازل فرمائیے، بیوی بچوں کو نیک صالح بنائیے، حضرت مولانا بلال صاحب کل سفر میں جائیں گے، ان کا سفر بنگلہ دیش آسان فرمائیے، قبول فرمائیے، عافیت سے لے جائیے، عافیت سے لائیے، حفاظت فرمائیے، آپ کے علوم فیوز سے وہاں والوں کو خوب خوب مستفیض فرمائیے، پروردگار عالم ہر طرح کی خیر و برکت نصیب فرمائیے، شرور فتنوں سے حفاظت فرمائیے، صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔